हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमबी हुनर में आज अपने वॉलनट शेल पाउडरનું સ્ક્રબિંગ વાળો સોપ બનાવશું। એક્સફોલિએટિંગ છે। ઓકે, એના માટે આપણને જોઈશે ગોટ મિલ્કનું બેઝ 100 ગ્રામ લીધેલું છે, વોલનટ શેલ પાવડર અને ફ્રેગ્રન્સ। કલરની જરૂરત નથી, નેચરલ કલર જ બરાબર છે, ઓકે છે। પહેલા આપણે આને મેલ્ટ કરશું અને પછી આપણે પાવડર એડ કરશું। अपने पानी पहला बॉइल थवा देसु અને પછી આપણે બેઝને મેલ્ટ થવા મૂકશું। પાણી આપણું બોઇલ થઈ ગયું છે। ઓકે, આપણે ફ્લેમ લો કરી દઈએ અને આપણા બેઝને મેલ્ટ થવા મૂકી દઈએ। આપણું બેઝ મેલ્ટ થઈ ગયું છે। આમાં આપણે 1 ટીસ્પૂન वॉलनट शेल नो पाउडर नाखशुं। ओके, बराबर मिक्स थई जवुं जोईए अने फ्रेग्रन्स नाखशुं। ये नेचरल कलर ज पकड़ी ले छे, तो अपने कलर नाखवानी जरूरत नहीं। अपने आने सेट थवा देशुं। अपनो सोप सेट थई गयो छे। एक वातनुं खास ध्यान राखजो, घना बेस जे होय छे सोपना एने सेट थता वार लागे छे, टाइम लागे छे। ओके, तो इट इज बेटर कि अपने थोड़ा लंबा सुधी अपना सोप बेस ने सेट थवा दईए, केम के अगर हाफ वे में निकाली लेशो तो अपनो सोप वेस्ट थई जशे। ओके, एटले बराबर जंबाई जाए, थोड़ो वधारे टाइम रहेशे मोल्ड में तो वांधो नहीं आवे। जो शुक्रान।